an kan mɔgɔlen ni an filɛlibaga an tɛ segin an lajɛli la su ani tile an ni ɲakuma bi ye juma ye mɛ kalo tile kɔnɔntɔn san 2025 bi kunnafoni b'an bolo k'o lase aw ma AES armée ye tiɲɛni dɔw Bamagacogo kunna Mali ani Niger frontière la ni an bɔra yen nɔ parti politique ka meeting min bololan don bi mun mɛnɛ panasi la meeting ale bɔra a ma aw bɛna faamuyali ko ɲuman sɔrɔ n'an ka kunnafoni dili kɛnɛ kɔnɔna na. Aw bisimila ko kunnafoni kɔnɔna na Bamagacogo ka base dɔ tiɲɛna AES armée fɛ Indeliman ale ye yɔrɔ ye min bɛ Menaka mara la Mali ani Niger frontière la base in tiɲɛna yɔrɔ min na kilo 30 de bɛ ani Indeliman dugu kɔnɔna yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Mali armée ye communiqué min kɔnɔna armée y'a jira k'a fɔ kunun alamisa mai kalo tile 8 min AES armée ka commandement min sigilen don Mali kɔrɔn fanfɛla la u ye Bamagacogo ka munumunu dɔ jateminɛ o la o munumunu jateminɛ yɔrɔ min na o de ye Mali ani Niger frontière la ye min ye Mali ani Niger sanfɛ kɛlɛkɛfɛnw ye olu ye jateminɛliw kɛ ni ka sɔrɔ ka base in ka tiɲɛni kɛ a la. AES armée y'a jira k'a fɔ ko nin wagati in na ka kɛ ni boloɲɔgɔnman bɛ AES armée ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ ka kunnafoni ɲini k'a di ɲɔgɔn ma jugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se k'o dɔn ni ka sɔrɔ ka u traiter. Mali armée kɔni ma bilan kɔni di communiqué kɔnɔna na nin baara ninnu kan nka min armée mɔgɔ sɔrɔ y'a jira k'a fɔ k'u bɛ foli da ka ɲɛsin cɛ dɔw ma minnu ye nin wulikajɔ ninnu sabati. An bɛ to lakana ko kɔnɔna na Marikala attaque kɛra yen nɔ kun an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ min ye Marikala poste de contrôle min bɛ yen nɔ o attaquera Bamagacogo fɛ a kɛra yɔrɔ min na o de ye pont bilenni ye a kɛra kunun alamisa su nɛgɛ kanɲɛ 3 wagati ka dugu jɛ bi juma la min ye cɛ marifatigiw ye o kun taara nin poste de contrôle in kɔni attaque kunnafoni dibaga y'a jira k'a fɔ ko min ye fintigilaka 3 ye olu fatura kelen ale joginna kosɛbɛ to jarata kelen o jenna ko ban tay ne fɔ orange la jaw kan to ka mina mi marfa kiso olu no be ko kola an ga militaire kon sara ko jija ni nga wuli ka jaw ke ka se gani attaque en kola ga gani ala ko mi be ke o de be ke min kon ni an ga militaire do ale joginna do fene olu fatura ami do re ke ala ka nyamba makato la ka lafiya di bana makato ma an ma communiquer ke ako ko fulan kan ni fen bora la minu da o kulu kan tunana tawla. Kunnafoni filana Sénégal ministre de la défense ali kun bɛ Niger kɔnɔ min ye Sénégal ministre de la défense Biram Diop ale bisimila général Abdraman Tiani fɛ kalo 3 Biram Diop a bɔlen kɔ Mali yan nɔ a tagara Niger a Niger jamanakutigi u ye ɲɔgɔn ye kɛ Niger palais présidentiel la o ɲɔgɔn ye nin kɔfɛ min Biram Diop a bɔra ni ka walawalali kɛ kunnafonidilaw ye a y'a jira k'a fɔ ko boloɲɔgɔnma bɛ Niger ale ni Sénégal ɲɔgɔn cɛ nka ko adamadenya baaraw don k'a mana kɛ cogo o cogo majɛ dɔw bɛ a jɛ wa ko ale bɛ fɛ Sénégal ni Niger k'u bolo di ɲɔgɔn ma sécurité ko ale ni défense ko ta sira fɛ Biram Diop y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko min ye air Sénégal ye k'olu bɛna wuli ni ka tagama kɛ ko kunda Niger faaba kan ni o ye Ɲame ye a y'a jira k'a fɔ min ye seconde dɔnko ta sira ko Niger ni Sénégal bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma sabula min ni traditionnel ye n'o bɛ kɛ Sénégal ni o ye ka kɛlɛ kɛ farikolo ni farikolo la ka ɲɔgɔn ta ka ɲɔgɔn bi ko Niger fɛnɛ bɛ o kɛ o la ko Niger ni Sénégal u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ni ka ɲɔgɔn dɔw labɛn jamana fila ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ se ka dɔ fara jamana fila in ka bolo di ɲɔgɔn ma kan min ye militaire sira fɛnɛ ale ni Bamagaci kɛlɛ a ko Sénégal Niger kan bolo di ɲɔgɔn fɛnɛ ma ni ka taga ɲɛ ko o fɛnɛ na aw ni an ka taa Niger an ka taa Sénégal ministre de la défense tagali min kɛ nɔ an ka jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ ani a ye laseli minnu kɛ. Il s'agit au cours de cette audience de transmettre au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tiani, le message du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, un message de fraternité, d'amitié et de solidarité envers le Niger. Le message de notre président réaffirme la volonté du Sénégal de travailler main dans la main avec le Niger pour renforcer des relations qui sont déjà de très bonne qualité. Mais l'œuvre humaine n'étant pas parfaite, il y a toujours possibilité de mieux faire. Et donc c'est un message où la volonté du peuple sénégalais, du gouvernement sénégalais est exprimée de manière très forte pour travailler main dans la main dans des secteurs clés que sont le secteur de la sécurité et de la défense, où nous avons beaucoup de nos camarades qui sont en uniforme, qui sont capacités ici, au Niger, mais aussi beaucoup de camarades nigériens en uniforme sont capacités au Sénégal. Nous avons également parlé de la nécessité de renforcer le secteur du commerce, où de manière régulière, des foires sont organisées ici, foires auxquelles des Sénégalais sont conviés
nous pensons que nous pouvons faire un peu plus et nous pouvons faire mieux. Bien entendu, notre représentation diplomatique va travailler à ce que dans les meilleurs délais, au niveau du transport aérien, nous puissions avoir une desserte par notre compagnie nationale Air Sénégal qui pourra éventuellement faciliter les allées et les venues des populations tant nigériennes que sénégalaises. Mais également, on a parlé de la nécessité de renforcer notre coopération dans le domaine de la culture, notamment au niveau de la lutte traditionnelle. Et le terrorisme est une préoccupation des deux pays. Comment est-ce qu'on peut faire de sorte que nous puissions mettre en place des canaux d'échange, de coordination, surtout dans le domaine du renseignement? Parce que qui détient le renseignement rassemble toutes les conditions de réussite dans sa mission de lutte contre le terrorisme. Kunafoni sabana parti politiku ka meeting borama bijuma mekalo tile kononton minye mali parti politiku yolu ko gelen ko wole bla nyoma muni mali dane panasila ninga ta meeting ke nga meeting ale borama parti politiku ya ira ka fo ku ya yi mo do be ka wole bla mo ma kuni mo bora ku be ko be da ikam ko ko o violence de ko ka kengi jamana kanumbe ula ko tise ga to violence ga ke ula ko meeting ko aborama parti politiku yo communiquer mini acharla kunu nga sani parti politiku ko communiquer nyonche mi président de transition ene ni o général d'armée Assimi Goïta ali décision ta ka ira ka fo ko parti politique wa bara nyonkele la folo parti politique ya ira ka fo ko décision mi flene ko ati sharia la ko ye plainte de justice la ka ira ka fo président transition ka wuli ka boyno wa ka fle kan décision mi tani ko abi dankari ke liberté la bi dankari ke démocratie fenena ko dalen de justice la ko ba don fa fene justice binana ka barake akacho ya mana bi ba mako amali news mo an wula ka yala luke ni ngajate mina luke aya ye ka fo ba mako chama chila ni o muni malene bana si yera yo findi la ko le ko ye fantan nan bela jelimine amito politique ko konnana politique mo khofla o luminena ay ko na fon solo ka fo kono mi politique mo khofla ye ko o lumina o mo khofla o El Bashir Cham ko sanal dina parti yela malam kati shifina ka do mun mo ka joko ko sabe yasa yela mabsa ka do ko min transition takabuluna El Bashir ayla la ka fo kunu ale minena ale ko fe mi politique wara mo ko fene o fene minena ni o ye Alassane Aba ale yi ko dem secrétaire général la yala ka fo kalta min akaso fintigala ko fe mun ko me viwti la na fo El Bashir Cham fene minena chukamina El Bashir Cham ngan minali ko fe mi parti yela ma ila siki bagani o Musa Mara ale pora ka kuma akuka ba la yini jamana mara ba ko fe mi El Bashir Cham ye ko amana ke yoro ko ka alabla ko ni ay ko ye ko akamina na fo sharaba la ni chukamna ko sanini min chuya numi an Musa Mara ka ni korfon na me nyo fe mbal maw anya mebbi ku ya ndoko ke ana jenyon ke El Bashir Cham uyamine amanyi ni jamana nyema ufe ukabla amna lemme mamunu mbula amanyi nufe ukabla jamana te joni Israinka bente sabati ni Israinka komi beya fo choko yamina ma feme adami te chien ma ke wale ya senkoro minte chien mko bora ka ninninke mko bora ka fe façon befo olu manyini ngaire alsa Cham amenyon fe an bevi supporter antenne na iko ngafuni na Pape Léon 14 ale kera Pape Kouraye kunu chrétien yuka Pape Koura swantini uye Pape Léon 14 Pape Jean-Paul Din Kofe Bédois 16 katase Pape François Lu Kofe bi Pape Mbeno ode Pape Léon 14 ni ale shibeta sambi woron ani konotona abora États-Unis atoko yere femi ode Robert Francis Prévoit église nyamo ko farla nyoko ga ninga wani Pape ni swanti iba ye ga foni election kira ni Pape sigino election ma geleya election kira chien saba na ubena fola election fola o kira arabado o manya frana o kira kunu alamsa so ma fota si saba na ubena fola ninga Pape Koura nu Pape Léon 14 kaleke Pape Léon 14 aswanti le kofe abora ninga la seleke ka nyeshi jamama aya ida fo kapita shi blake ka nyeshi Pape François alimi fatura ni roki Pape aya ida fo ko alega barabina ke femi odegi ka kuma nyonya ke adama di woni nyonche ka fereke gilabe yoro yasa be mi saka na chuga mina jian kono ka da kulu kan fo Pape François ali nyonye labam ke okrani americain ka vice président ni yamor ya kume obolo ani Pape François ka nyonye ke o nyonye kofe amati me klikilinga mi Pape François ye ala ye alega kalfa mine ala
kunnafoni duruna an bɛ taa Russie la défilé belebele kun bolodalen don Russie la bi mai kalo tile 9 san 1945 mai kalo tile 9 san 2025 bi y'a san 80 ye min ye deuxième guerre mondiale ye ale banna bi de ye don ye don min na Russiw ye se sɔrɔ Alemaw kan ni o kɛra deuxième guerre mondiale bannen bi défilé belebele kɛra Russie la ka kɛ ni o waleya in ye nin kɛnɛ kan min jamana kuntigi caman ye o kun bɛ yen nɔ Burkina jamana kuntigi capitaine Ibrahim Traoré ale kun bɛ yen nɔ Mali kun nɔrɔ bilalen don mɔgɔ min fɛ o de ye Mali ministre de la défense générale de corps d'armée Sadio Kamara ale kun bɛ yen nɔ Mali tɔgɔ la ni défilé a défilé kɛra défilé kuntagalajan ye min ye dugumamɔgɔw ye olu ye défilé kɛ k'a ban tɛ o kɔfɛ char minnu yɛrɛ deuxième guerre mondiale kɛ n'u u peinture la hali sisi b'u la cogo o cogo olu sera ka défilé kɛ k'a jira k'a fɔ ko ninnu ye kɛlɛ kɛ san 1945 na Russie armée ka kɛlɛkɛminɛnw olu fana ye défilé kɛ ni défilé ale daminɛna ni Vladimir Poutine yɛrɛ ka discours ye ni ale ye Russie ye jamana kuntigi an ka taa Russie la an ka taa ni défilé jaw lajɛ fɛ ka bi kunnafoni ko cɛw kan. В парадном строю военнослужащие женщины. Командует парадным расчетом подполковник Мария Митяшина. Большинство участниц парада являются продолжательницами офицерских династий. Мимо трибун проходит полк воздушно-космических сил России. Их представляют офицеры и курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров. 105 лет Академия готовит ведущих специалистов для советской и российской авиации и космонавтики. В преддверии 9 мая полковник Станислав Жуков. Боевые машины пехоты стали надежными помощниками мотострелков. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М первого гвардейского Чертковского 6-орденоносного танкового полка. Возглавляет парадный расчет майор Павел Яковлев. На брусчатке колонна газотурбинных танков Т-80 БВМ 12-го гвардейского Шепетовского танкового полка во главе с майором Александром Габараевым. Красной площади колонна первого гвардейского Севастопольского мотострелкового полка. В ее составе современные образцы российской бронетанковой техники. Танки Т-90М «Прорыв». Командует расчетом майор Нафис Нуриахметов. Ракетные войска и артиллерию вооруженных сил Российской Федерации представляет колонна 34-й гвардейской Перекопской артиллерийской дивизии в составе 152-мм самоходных гаубиц МСТА-С. Командует парадным расчетом майор Михаил Сизов. Боевые возможности самоходок позволяют расчетам уничтожать опорные пункты врага и боевую технику на максимальной дальности и в кратчайшее время. Впервые на Красной площади представлены новейшие 152-миллиметровые артиллерийские системы «Гиацинт-К» и «Мальва» на колесном базовом шасси, а также современные образцы реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» и тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Возглавляет парадный строй капитан Сергей Казаков. Огневая мощь представленных образцов позволяет нанести максимальное поражение противнику.
На брусчатке Красной площади дивизион высокоточных ракетных комплексов «Искандер-М» 448-й ракетной бригады имени конструктора ракетного оружия Сергея Непобедимого и 112-й гвардейской Новороссийской ракетной бригады, ратные подвиги которой отмечены 7 орденами. Во главе парадного расчета майор Александр Моисеев. Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и баражирующих боеприпасов. «Орлан-10», «Орлан-30», «Зала», «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Карпия» и «Герань». Командует колонной старший лейтенант Григорий Теплых. Все беспилотники нашли широкое и эффективное применение в зоне специальной военной операции. На марше боевая техника воздушно-космических сил. В составе парадного расчета зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» 584-го гвардейского зенитного ракетного полка под руководством майора Алексея Кривородько. Система С-400 позволяет решать любые задачи противовоздушной обороны, что подтверждено результатами практического применения в ходе специальной военной операции. Мимо трибун проходит техника воздушно-десантных войск. В составе колонны БМД-4 и БТР-НДМ «Ракушка» 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской дивизии. Ведет колонну майор Сергей Овчинников. Возможность совместного десантирования личного состава и боевых машин в любую точку боевых действий позволяют десантникам решать самые ответственные задачи командования. На Красной площади колонна ракетных войск стратегического назначения. В составе парадного расчета 54-й дивизии автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс». Командует парадным расчетом подполковник Василий Меньшенин. Ракетный комплекс «Ярс» обладает возможностью скрытного размещения, преодоления существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Ракетные соединения, вооруженные комплексами «Ярс», составляют основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Командует расчетом подполковник Дмитрий Ряписов. В составе уникальных пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29 возглавляет группу полковник Андрей Алексеев. По традиции замыкают парадный строй 6 самолетов-штурмовиков Су-25, расцвечивая небо столицы цветами государственного флага Российской Федерации. Возглавляет группу подполковник Владимир Мордасов.
военного парада сводный оркестр исполнит песню «День Победы». Посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне, завершается. Оркестр покидает Красную площадь. Парад Победы завершен. Да здравствует 80-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Поздравляем всех россиян с великим праздником! Ура! Nini kera nga biyu kuna funu nyinu ye ku do ko an che o ko man chona kan fel baka bela jele fo kera ngina na munu me kana je ka bo rusi aw kan me wakati bare aw munu me fe ka an kuna funu soro sanga ani wakati aka grupu whatsapp sa felala aw se ni numero ko fali ngole ni oyi bi kono to ani kili mo ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe bala ya sabu se ka do an grupu whatsapp la abo bela jele soro ni numero en fe